Suntok pa yan eh. Isha! Isha! Ay, si Kuya Lego, oh. Isha! Uy! Hindi pinapakain ha. Ay! Oma, nahulog ni Kuya. Naubos na ba? Ang bilis ah. Ano gagawin niya kaya sa bangko? Anong gagawin niya? Tataon niya yan. Di, parang bubuhatin niya eh. Oh! Gulay. Hanapin mo na yung papel. Gagi ka! Yung itsura mo, be. Kain mo. Gagi! Yung tabon! Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nandiyan ka nakasabit? Tsura mo? Hoy! Bata! Ten, 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 ten. Dance ka na rin, dance. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tsura mo dyan, Day. Anday. Ten, 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 ten. Hi! Yan po yung batang yan. Ayaw matulog. Shh! Sleep na po. Love, love. Kisha! Sleep na.